Apak, 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 apak. Okay na lahat, boy. 3, 2, 1, tara, pasok. Tag-ina mo, Val. Oo. May ginagawa ako. Saka, ang Boy, kulit mo. pasali ako si Cleo. Si Cleo pasali. Tara, push. Ready? 1. Puta, ina, nabihi ka agad ako nun. Lupit naman nun. Pag-ubusin. Pasok tayo right, boy, ah. Sa right tayo pumasok. Pasok right, pasok nyo right. Pasok right, pasok right. Ah, start record na kayo, par. Start record na kayo, boy. Start the record. Record guys. Record nyo na, par, ah. Boy, yung mga walang guild. Asan ka, ano, Lex? Nandiyan ka na ba, Lex? Yes, boss, bakit, boss? Ano yun, boss? Sige, boss, thank you. Lang, set lang yan. Ay, si pasa mo kay... Ayan, okay na yun. Evelyn, nasa ka na, Evelyn? Kailangan ng easy mo. Tarantahan. Pasok! Gusto ko lang yung FPS. Sino walang epes? Okay na yun, ah. Sila YC. MS ka nga, Je. Sila? YC. Sino? Ah, si ano? Ba't nawala si Soup? Soup, andiyan ka, Soup? Soup? 30 na DC yata. Irene, sali nyo. Na-DC lang si ano. Tara, baba nga tayo, boy. Tayo sa baba. Bilog tayo, bilog. Ako, tulong NH. Yung ano, start ng BA sa atin, nasa Aidan, Evelyn, Gian. Apat lang, 1, 2, 3, 4 lang. Dito lang, par. Dito lang tayo sa bilog. Pasok kami, boy. Pasok kami para malapitan dito. Boys, si ano, si WRX, ba't nasa market pa? Si Bahaw, si Fafu. Ano to, par? Asan na kayo, par? Dito lang muna, boy, ah. Huwag nyo papatayin yan. Tropa yan, pari ko, eh. Huwag nyo napatayin yan, par. Wag na. Asan? Pa-scout nga ako, boy. Yung may mga mic, mag-scout kayo. Nasa L, kakapasok lang. L. 3, 2, 1, drop MH. 3, 2, 1, drop push na. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Pwede na, par. Pwede na. Balag, wag na. Akyat na yan, par. Sige, linis pa. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. MP naman, par. Balag, wag na. Balag na sa MP, par. MP naman, MP, par. MP, pasok lip, mga namatay, ah. Pasok lip. Sige, MP pa. MP pa. Tumapak ng ROIT, ah. Sige. Pumasok boy. ng app. Dito na sa macro ko na lahat. Press na sa macro ko. Sorry, Cleo boy. Mali ko. Press na, wag na kayong mag-hit. Tama na yan, par. Okay na lahat. 3, 2, 1, drop MH. 3, 2, 1, drop baba. Pushing nga. Nasa baba mga Kami paunahin nyo. Tara, akyat na to, boy, ah. Tara, watch. Push. Left side. Ready, 1. Sige, cancel yung left side, par. Sige, cancel yan, par. Papush ako. Push na. Akyat na. Yung left side, boy, ah. Yung ilo pre na ko na. Ilo. Yung mga walang guild, boy. Ayun pa. MP pa. Pasok right, mga namatay, boy. SP. Itong, may naman hindi makapatay. Pasok right, mga macro ko na. Dito na lahat, boy. Ayaan nyo si Peps, ha. Tropa yan, boy. Palusutin nyo na sila, Peps, boy. Compress na lahat. Compress na. Dito na lahat, boy. Compress muna. Compress na. Okay na lahat. 3, 2, 1, drop MH. MH, 3, 2, 1, drop baba. Eto, par. HR, ready, 1. Sige, pagpapatayin nyo na, boy. Pagpapatayin nyo na. Compress muna lahat dito sa bilog. Compress muna kayo dyan, ha. Compress muna lahat dyan. Okay na. Compress na lahat, boy. 3, 2, 1. Tara, palip tayo, par. 3, 2, 1. Tara, push na. Galing laser set the archer party. Push na. Alip na, boy. Get tulak nyo, pre. Akyat na kayo dito, par. Akyat na. Umakyat na kayo. Sige, may nasa likod din natin, par. Sige, patay na yan. Ubusin nyo na, pasok lip, mga namatay. Compress na left side.
Yung 143, papatay ako niyan ha. Yung 143, oh. Compress na lahat, compress lahat. Left na lahat, boy. Left na. Compress muna, boy. Compress na. Tama na, kill. Hit par. Compress na lahat, boy. Okay na ba? Okay na. Pasok left. May namatay pa. Okay na. 3-200 PMH, boy. 3-200 baba. Bilog Clear pa muna, sa right, bilog. boy. Clear pa sa right. Bilog muna tayo, boy. Bilog lang tayo. Patingin ako. Dito lang mga hater. Dito lang kayo. Wala pa tao sa right, pre. Wala pa. Mga hater, dito lang par. Hayaan nyo yung FS natin. Likod. One party. Red one. Eto, galing left. Tangina mo na. HR Sige, na sa right, pre. macro na. Bilog ulit. Pasok mid, mga namatay. Pasok muna mid. Pasok na mid. Sige. Compress na lahat. L Sentinels pre, pushing. L Sabihin down, nyo yung Sentinels galing. Ready one? Left galing par. Sige, ubusin nyo na par. Sige, cancel yung harapan dyan. Left nga. JK din pre, mabay na. Eto pa, left. 3, IP. 2, 1. Ready, 1. Dito na, Pwede, left na. Pwede na lahat, boy. Pwede na lahat. Left nyo na. Tumagusto kayo sa left, boy. So, left na. Patingin ako Agdan Wada. Sige, uy nga, ano. Pasok ulit. Reso si Nano pre. Pasok ulit. Nano. Kaninong party si Nano? Maboy. Nag-adjust ka ka. Kogo. Balik muna. Dito muna lahat, boy. Pasok akit muna. Kaya Hindi mo, Jet. Dito na lahat. Left muna lahat. Left. May namatay pa na tropa, boy. Kita. Okay na. 3, 200 PMH lahat. 3, 200 baba. Dami da. Baba. Flashing. Tara, 3, 200. Akit na. Right side nyo lahat. Right side nyo para makatagos yung archer natin, par. Sige, cancel yan, par. Push na, par. Push nyo na sa right side kayo, par. Sa right side. Para makatagos sa archer natin, boy. CD Sige, number. right na. Asan nakaka-kill yun? Pasok mid. Right team yan. Gago. Hindi, gago sa likod. Pinapatay tayo. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ready, 1. Pwede na, MP par, MP. Pwede na MP par, MP. Patayin nyo na par. Patayin nyo na yung mga archer, sila saboy, oh. Patayin nyo na yan, boy. Patayin nyo na yan. Macro ko na, XXX. Red 1. XXX, patayin nyo. Macro ko na lahat, boy. Pa-compress sa macro ko. Pa-compress sa Thank macro you, ko, boy. pre. Nasa lipa. Macro ko na, boy. Macro ko na lahat, boy. Compress na lahat, okay na lahat. 3, 200, drop image, 200, palip tayo. Left. Tara, 3, 200, push na, boy. Push, ready, 1. Pwede na yan, par. Sige, na-cancel yung right side, para. Cancel right side, par. Sige, balagbag lang. Akyat nyo na, par. Akyat nyo na. Clashing sila sa box, par. Pasok, left, mga namatay. Sige, ubus pa. Ubus pa. Galing L2 pa, para. May L2 archer party nila, para. Pasok L. Pasok L. Na. Sige, boy. Pasok L, boss. L na. Compass na, L. Image ka, Jay. Arian. Positive yan. Nasa R? Arian. 3, 200 PMH nga lahat, boy. Compress muna, boy! Par. Wala pa akong image, par. 3, 200 PMH, 3, 200 baba. Baba. Paunahin nyo kami, boy. Tara, push. Akit na. Clashing na to, par. Push. Pag-uubusin nyo na. Push hanggang R2. Back na. 5, 4, 3. Box na. 2, 1. Ready, 1. Pwede na. Sige, tornado nyo na kagad, par. Sige, balagbag sa gitna. Bilog. Balagbag nyo. Balagbag, par. Par, wag kayo umalis, par. Dito sa box kayo, par. Sa box kayo, par. Malilikuran lang kayo, par. Rico. Sa box kayo maglaro, par. Malilikuran kayo ng Sentinels, par. Pasok right. To si Boss Kulit pre To, sorry. Pasok right. 8, 7, 6, 5. Ito sila saboy, pabihin nyo, no? Sila sa. Pwede nyo i-BA yan, boy. Gago sumigaw na sigod. Roar. Ano, Pabiligan, roar. macro na. Dito na lahat sa macro ko, boy. Macro ko na lahat. Okay na lahat. 3, 200 PMH nga, boy. 3, 200 baba. L. Tara, pa L tayo, pa L. L na. Kami po na yun, boy. Ready, 1.
May push na par. Push na, box muna. Sa box muna saglit ha. Box, ready? 1 sige, paubos pa ako sa box par. Par, 3. Paubos sa box. Galing L2 para, galing L2. Pushing na. Cancel yan par. Pushing na. Sige, laban lang. Pasok lep mga namatay ha. Pasok lep. Lepa. Galing agdan. Pasok lep par. Lep na. Lepa. Ayun pa, galing agdan para. Paubos ako, galing agdan ha. Sige, galing agdan. Paubos pa par. Sige, papaubos ako sa galing agdan. Pasok lep. 8. Kung pasok 5 ah. Hindi ko sure kung main wave yan. Sa mid yun. Dikit. Pasok lep. Macro na 7, 6, 5, 4, 3, Walang guild yun bro, kaya sa gilid. 1, ready 1. Pwede na. Paano skill na ako par. Paano skill ka agad par. Para hindi na makaskill yun. May namatay pa. Par, patornado ka agad yan par. Macro na, dito na. Tropa na yan boy. Tropa na lahat yan. Compress na lahat boy. Flashing Okay mid. na. 3, 200 PMH, 200 baba. Pamit. Starting mid pre. Left and right, left ka bad. Push. Right side ako. Push. Right 1. Sige, push na par. Push na. Pa-cancel ako sa gitna par. Cancel. Left and right push nyo par. Pa-push na ako, palinis na lang boy. Malilikuran pa kayo dyan par eh. Palinis na lang ako. Pasok mid, mga namatay. Pasok mid. 5. Uy! 5, 4, 3, Sobra. 2, 1. Pwede na. MP sa gitna par. Paubos ako par. 7-7 Pwede na lahat yan. Yung sa den pre. Okay, linisin nyo na boy. Mars den pre. Apak ng L ah. Apak ng L. Mapak Sige, ng L. Aray ko. Pumasok Gago, na. yung ilaw. Hindi ko nabigyan. Matay ako. Macro na. Ayun na, nakagat na lang. Nasa gitna. Macro na. Yung ilo par. Kumombo. Macro na. Macro, pasok muna mid. Ang daming namatay boy. Combos na sa mid. L moving na. L2 na sila ah. Sige lang. Combos muna. Okay na lahat. Trap MH yun na boy. 3 to 1 trap push. Pa-laser nga tayo boy. Remage boy. Laser. L2 bar. Cut nga ito. Wag. Bak. Tara, macro ko. Dami ka. Macro. Sige, iwan ako. Tignan ko saan. Okay, compress muna lahat. Compress na par. Game mo ako, Jay. Compress nga par. Compress muna lahat. Wala tayong image boy. Arto sila. Sige. Arto L2 yan boy. L. Compress na. 3 to 1 image ka boy. 3, 2, 1 trap push boy. Sige ba, pumasok kayo dyan sa baba par. Push nyo na. Papush ako par. Push na. Cancel yung left side par. Push nyo na par. Papush ako pa. Matay ako Push siya. nyo pa, linis pa. Hanggang L1 na yan boy ah. Linis na. May likod nyo pa. Yung archer sa likod nyo ah. Yung YHWH. Pasok lep mga namatay boy. Pasok lep. Ikay pa yung ikay. Pasok lep. Yung EK pa daw. Pasok lep. Ay na, pumasok lang lep pa. Gano'n 8, siya sa L 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Pwede na, nasa box boy. Box na. Pwede na yung nasa box par. Pwede na lahat yan par. Pwede na. Par. Pwede na. Left and right nyo par. Left and right kayo. Mag left and right kayo dyan. Pwede na lahat yan boy. Pwede na. Balagbag nyo lahat boy. Pasok left mga namatay ha. Left lang. Unlian tayo ba? Unlian. Sige, pasok lang left par. Yung nasa gitna lang yan par. 8, 7, 6, Dito ba 4, 3, L2 ba? 2, L1 na. Ready? 1, pwede na lahat par. Pabalagbag ako gitna par. Yung gitna. O yung gitna muna par. Yung gitna par. Gitna ng box. Mag left and right kayo dyan par. Left and right kayo. Huwag kayo sa box. Ayaan nyo kami mga brawler dyan par. Sige, box pa. Left and right. Yung mga sordi sa gilid-gilid nyo par ha. Pasok lang left. Pasok left. 8, 7, 6, 5, 4, 3. Dito na sa macro ko na lahat. Tropa na yan lahat, boy. Yung Von ko patay. Dito na sa macro ko, boy. Yung Watog pre ah. Ayun tabi nyo ah. Yung Watog. Trick ko, patay. Patay niyan yun. Compress na lahat, 3, 200 PMH nga, boy. Bago naman tayo. L2 nga tayo, L2. Meron pa ba?
Nandito na, sa baba ah. Galing L1 ah. Ayun, O, tara, balik daw. L1 na. L1 na, par. L1 na. Sige, cancel yan, par. Sige, babayin nyo na nga, boy. Babayin nyo na, par. Nag-audition yan sa baba, par. Ayun o, yung sili, par. Sa harap nyo. Cancelin nyo yan, boy. Yung sili sa harap nyo, par. Cancelin nyo yan. Ready, 1. Skill mo, Ken. Ito, Balik pre, L, balik Ah, L. HR garing L2 pre. Oh, HR. L2 daw, HR daw. Pagkain. Pagkain. Sige, ubusin nyo na, par. Ubusin nyo na. Paubos na lang ako. Paubos Gusto mo namatay. Paubos. Sabi ko siya kapag andyan ka na. Nire-reto ka agad ah. Nang do this ah. Ayun, ano ka, binibigay ka pre. Wala. Compres na, Okay na ako, pre. Dito na ako. Compres na muna lahat. Dito muna lahat, boy. Dito muna lahat. Sino papasok sa akin PL? Ako na ng patient. Saan yan Dito na clashing, ako boy? sa Patras sa mid boy, patras sa mid. Galing L2. Ready, 1. Galing L2 muna. L2. Cancel yan, boy. Sige, L2. Paubos ako, boy. Ready, 1. Ito pa, L2 pa. Paubos ako niyan. Pasok ba ako? Balik na L1. Pasok ka. Pasok. Pareso, pa L1 muna. L1 na. Padara ako. Ito kay China. Macro ko. L1 na. Compres na lahat, boy. Gagalaw tayo, boy. Clashing saan yan, Ito right? pala, Hindi ako, boy. Ito, galing Agdan. Galing ako. 3, red 1. Tara, push na. Baba na. Tara, push. Galing mid. Akit na. Left and right. Ready? 1, yumamak agad, boy. Yumamak, ipagbibihin nyo yan, boy. Pagbibihin nyo lahat yan. Pagbibihin nyo kaagad yan, bar. Ready, 1? Sige, paubos pa ako, boy. Paubos ako. Eto yung bin, oh. Sa macro ko, yung bin. Huwag nyo na pa skillin. Aray ko. Oh, macro ko na. Dito na lahat. Wag na yan. Tropa na yan. Tropa na yan, par. Macro na. Dito na sa macro ko. Wag nyo na hit yan. Tropa na yan, par. Walhala Tapos ako sa na. likod boy ah. Sige. Combos na, okay na lahat. L1 ba? 3, 2, 1, baba. Ito, ready, 1. Galing R1, boy. Sige, pag-uubusin nyo na yan, par. Paubos ako. Putang ina, nabiyo ko. Balik. Sige, R1 na. Akit na R1, boy. Cut nyo na, pasok R1, mga namatay. Pasok R1 muna, mga namatay. May namatay ba? Pinasakal ako. Pasok ko lang pre. Compres na. Image na Okay na muna lahat. dito pre. Pasok, okay na, boy. Okay na. RR muna. Ararar. RR muna lahat, boy. Sila L2 ah. Ay, patay ako. Ubig L2 ah. Tara, parto nga tayo, boy. Compres na lahat. 3, 200 PMH, tara, parto. Di ba, takbo Kami lang. paunahin nyo. Compres muna, Arto. Dito na Laban pre, natin. laser pre. O, tara, balik Laser tayo, one. R1. Sa Balik tayo, gitna boy, R1. bilog gitna. Bilog Bilog gitna. gitna. Tara, R1 nga tayo, boy. Archer R1. play. Tara, R1. Ito, patayin nyo muna yung nasa box. Ready? May pangalawang bilog Ready, boy ready, ah. 1. Papunta Dito ka muna, na. sa box muna. Pwede na yan, par. Pwede na, ready, 1. Pwede na, par. Pagbabalagbagin nyo na, boy. Paubos ako, paubos. Paubos pa. 8. Yung arms drop. Oh, galing R2 daw. May magagaling R2. R2 sila galing, par. R2, ready, 1. Sige, cancel yan, par. Naturado ko yan. Laban na. Laban pa. Pasok, R, mga namatay. Sige, paubos pa sa inyo yan, ha. Pasok right, mga namatay, ha. Pasok right. Wag na i-extend, par. Wag nyo na i-overextend. Archer party natin sa likod nila, boy. Pasok ka. Pasok R muna, boy. Kailangan rin. Wait, revive muna ako, boy. Pasok right. Pasok right muna. Nasa mid ah. Nasa mid. Right, sige lang. Magka-clashing mid ka ah. Asan ba si Owa? Nawala. Kay Fafo party yan, boy. Congress na lahat, 3-200 drop, MH 3-200 baba. Kay Fafo. Ipa po ata yan. boy. Ako na. Sali mo nyo, no? 3-200, akit na. Akit na nyo na, para. Akit na. Mid muna. Mamaya na yan, boy. Pasok muna mid. Ayos natin na sa mid yan. Pasok mid, mga namatay. Sige, laban pa. Laban nyo, par. Laban pa. Laban nyo. Akit na kayo, par. Akit na. Aray ko, naubos kayo. Pasok mid. Andiyan si Owa, may dekepes, pre. Pasok mid. Ito yung astig ka ba? Patay nyo nga to. Pasok mid. Tingit. Okay na?
Kasali nga sa inyo, note, pre. Pasali nga ako si New Note. Parang yun na rin sa inyo, note boy, pati ka kapos. Wala bang FS? Wala bang FS? Wala. Compress muna, dito muna, mid muna lahat, boy. Sali nyo Tayo naman dito mo sa, pag- sa right side ah. Ito, party nyo to. Cap page. Sino PL sa inyo? Sino PL sa inyo, boy? Nasa L, pre, ah. Boy, cap page. L2. Ito sa macro ko. I-party nyo to. YC daw yung Madison, YC. nandito Madison, no? Ay, L1 ko IP. Ayop. Ano, galing agdan, boy. Patayin nyo yan. Patayin nyo na yan. Balik muna mid lahat. Pag na... Oo, namatay siya. Makaka mag-res. Pumasok empty ah, sa likuran niya ah. Ayun yung Bini, Box oh. 8, 7, 6, 5. Bag left and right ka, oh. 3, 2, 1. Ready, 1. Pwede na. Pwede na, par. Sige, laban pa. Paubos ako sa gitna. HR pa. 2, 1. Pwede na lahat yan, par. Pwede na. Balagbag nyo na, par. Pabalagbag ako. Balagbag. Galing May pila agdan. rin. Galing agdan. Sige, laban pa. Laban nyo. Sige, cancel yung gitna, par. Sige, ano sila? Ito pa, second wave. Ready? 1. Sige, cancel yan, par. Cancel yan, par. Sige, laban nyo pa. Huwag kayo mag-back, par. Ilaban nyo. Choke point, par. Pakliban nyo lang, boy. Pasok mid, baka namatay. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ready? 1. Pwede na. MP naman, par. MP naman, par. Sige, laban pa. Yung ZK, par. Sige, laban mo. Laban pa. Laban pa. Ito, sisa. Yung sa Rabi na yan, boy. Macro na. Macro na pa. Galing agdan. Pwesto pa. Ready? 1. Sige, cancel yan, par. Kami lang sa gitna, par. Huwag nyo babayin. Kami lang, par. Ready? 1. Sige, cancel sa amin yan, par. Pwesto lang kayo, par. Pwesto lang kayo, par. Pwesto lang kayo, par. Pwede na sentinels, pre, ah. Pwede sentinels. Sentinels naman yung likod nyo. Likod naman. Yung likod nyo naman, par. Sige, laban pa. Pasok lang mid, boy, ah. Pasok nyo lang mid, boy. Pasok mid. Pasok nyo mid. Pasok mid. 8, 7, Ako MH boy. 5. Combos na lahat. Ito yung sa, patayin nyo na yan. BA nyo. R1. X, sorry, X. Pareso nga ako si X, boy. Combos na, R1. Combos muna lahat, boy. Combos na. Okay na lahat. 3, 200 payment ka na. 3, 2, 1, baba. Ito, patayin nyo to. Patayin nyo yan. 3, ayun, sili pa. 3, 2, 1, akit na. Akitin nyo na, par. Sige, cancel yung kita, par. Cancel na yan, par. Yung 1, pabihin ka agad nito, par, oh. Ready? 1, pabihin yan, par. Para hindi kayo makancel, par. Sige, laban pa. Laban nyo pa. May magagaling, L2, Hindi ako naribis pala. May galing R2. 3, 2, 1, trap, R2 nga, boy. Wag. Bak na. Pari Ako MH boy. Paribito ko. Okay na. May image ka ulit, pre. Hindi tinaman si Sean, eh. Okay, compress muna lahat. Compress na. Evelyn, right. Image nga. L1. Compress na lahat. Compress muna lahat, boy. 3, 2, 1, trap MH. 3, 2, 1, trap, baba. Baba. Tara pa, left. Akit na to, par. Patayin nyo na kaagad yan. First target. Ready? 1, sige, cancel yung ara, par. Sige, par, push pa. Sige, sa box na. Galing R2 pa, L2 ah. May magaling L2 para, sige, push yun na. Laban pa. Sige, combo mo, potra. Sige, laban lang, linisin nyo. Sige, push pa hanggang L2, par. Push pa hanggang L2, par. Yung sili sa likod nyo, Archer, ah. Yung sili na Archer sa likod nyo, par. Pasok left. Pasok left, par. 6, 5, 4. HR naman na, HR, ah. 2, 1. Pwede na. Pabalagbag ako. Balagbag. HR, par. Aray ko, tinutulaga. Ano yun? Ba't kayo nakatuwa nga dyan, par? Ako yung side, yung banala. Combos na, boy. Combos na lahat pa. Full buffs nga, boy. Full buffs muna. Yan, di ba? Pay mo ako dyan. Combos na lahat. 3, 200 PMH. 3, 200 baba. Diyan, Left, right. Ako na.
Putang ina. Akit na. Akitin nyo na para. Umakyat na kayo, par. Umakyat na kayo. Sige, cancel yung right side dyan, par. Sige, laban pa. Akit na. Akitin nyo na, par. Akitin nyo na. Umakyat na kayo, par. Umakyat na kayo. Akitin nyo na yan, par. Umakyat na kayo. Umakyat pa. Pasok right pa naman tayo. Sige, Sentinels. Pwede na rin yung Sentinels, par. Sige, laban pa. May nag-transform. Gago. Pasok right. CWR. Gago may sentinels pa, pre. Pasok right. Sige, laban pa. Yung nag-transform yun. Sentinels pa, par. Sige, laban nyo, yung HM. O, macro na lahat. Aray ko, yung LGL. Asan yun? Sa gitna, oh. Ayun, oh, sorry, ito, sa gitna, oh. gago. Ito, paro. Papatay na, macro na. Galing, nagdaan, pabayin ng harapan nila, wag. Combos lang lahat. Gagawin gumit na, pre. Makikiglibang kami. Hayaan nyo kami, boy, hayaan nyo mo sa harap. Combos na lahat, nabiyong. 3, 200 PMH, 200, baba, pael. Pamid pre, nagpamid. Eto na, tara, pamid, akyat na kaagad, boy. Akyat na, cancel yung right side, par. Sige, laban pa. Laban nyo, left and right, par. Pakyat na ako, par. Malilikuran na kayo, par. Aray ko. Akyat na, sige, balagbag nyo. Pasok mid ba naman tayo, Pasok mid. Pasok lang mid, par. Pasok nyo mid. Okay, pasok ang mid. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Sentinels ready. 1. Pwede na Sentinels, par. Yung Sentinels, cancelin nyo yan, par. Sentinels, par. Yung Sentinels, ito, puro archer, par. Ready? 1. Sige, paubusin nyo na. Sila ZZZ, par. Pabay ka agad. Rico, no? Yun, nabigay ka na sa CCC, pre. Ako na. Yung Teo. Focus. Ayun na, galing na, pre. Ay, nagdan. Sige, balagbag, par. Choke point yan, par. Sige, cancel mo, Wad. Na-cancel pa yan, para. Sige, laban pa. Laban pa, par. Laban nyo, par. Laban pa. Sige, laban pa, par. Laban pa. Pasok mid. Pwede na Sentinels, pre, ah. Oh, Sentinels naman. Pwede na Sentinels, par. Pwede na lahat yan, par. Balagbag nyo, balagbag lang. Balagbag yung sa right side, makapala. Yung mga archer nila, para. Sige, pasok lang mid. Patingin ako, Agdan ka. Kagad, Wad. Pwesto kagad ka, Agdan. Nice na, parte ka. Sige, pasok mo. Ay, gago ka. Mid lang. Pasok lang mid. Manggagaling right yan, ha. Pasok lang mid. Ay, saan nakakapatay yun? Tingin na, Agdan, ha. Oh, MHB. Combos na lahat. 3, 2, 1. Drop image ka, boy. 3, Right po, ya. 2, 1. Parik na. Ah, ito muna. HR muna. Paubos ako niyan. Paubos yun muna yan. 3, 2, 1. Tara, makro ko na, boy. Wag na kayo magabol, par. Sa makro ko na. 3, 200. Push na, pa right. Push na. Papatay ka agad yan, pa. Ready? 1 harap. First target lang, por. First target. Push na. Push pa. Paubos ako. Galing R2, par. Galing R2. Paubos ako niyan. Galing R2. Pasok R. Pasok nyo R, par. Pasok R. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Yung sa gitna, si Milano na yan, par. Milano, gilid ka muna. Ready, 1. Yung gitna, yung mga... Ay, sorry. Ay. Combos na muna, par. Combos na. Nasa left tatas. Combos na. Okay na lahat. 3, 200 PMH. 200 baba. Left, pre. Left, Pre, left, pre. Bilog ka muna. Dito muna, bilog. Kasi is easy nga ako. Combos muna. CS par. Tara, macro. Wag muna kayo mauna dyan, par. Wag kayo mauna. 3, 200 push na ba? Left and right, boy. Ready, 1. Sige, cancel yan, par. Push na. Akyatin nyo na yan, par. Sumayang na yung skill sa amin, par. Akyat na. Left side naman, Wad. Cancel mo, boy. Sige, laban pa. MP naman, pwede na MP, boy. MP naman, pwede na yan, boy. Pwede na MP, boy. Pwede na lahat yan. Sige, linis pa. Pasok left. XX, pre, nabigay na. Oh, si XX daw. Yung si Rhea, boy. Baba, yung galing Agdan, boy. Kinukombo kayo, aray ko. Pasok na. Umakro na, boy. O, sila sitaw na yan, par. Kalmaan nyo na. Dito na lahat. Okay na lahat, boy. 3,
200 PMH, 3, 200 baba, 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 baba. R. Okay, compress muna, 3, 2, 1, rakit na par. Akitin nyo na, ready, 1, sige, pwede na lahat yan par. Sa box, pwede na rin para, yung sa box ha, pwede na nasa box par. Sa box par, may nag-free sa box par. Sige, laban pa, galing R2 pa par. Yung galing Sige, R2, kumukombo, sila AU par. Yung Pasok right. Pare sa taberta. Kamagan. Okay, pasok right. 8. 7, HR naman, HR ha. 5, 4, 3, 2, 1. Pwede na yung box par. Yung box. Pwede na lahat yan par, yung HR par, baka makahit pa. Tinakton Baka pre. ikaw- Tinakton. Si Mactom. Alis dyan, boss Totoy. Macro na, boy. Pag huwag niya hit si Milano pre. Si Milano, wag niyo hit. Oh, macro na. 3, 200 PMH lahat, boy. Pa-CS muna. Wait. Wala akong CS lagi, boy. CS. 3, 200, baba. 3, 2, 1, tracket na. Right side ka ba? The right na dyan. Sige, cancel yung kita, par. Cancel na yan, par. Push yun na. Papush na ako, par. Push na. Cancel mo yung gitna, lawad. Sige, laban pa. Yung silver. Nice one. Sige, akit pa. Siniro para. Siniro nasa likod nyo. Pasok mid ba namatay, ha? Ayun pa, galing, balala likod nyo, ha? Manggagaling Agdan, boy. Agdan manggagaling para, ha? Ready para, ha? Ready. Sige, pakitin nyo, par. Pakitin nyo. Dito lang muna, boy. Yung Gucci. Oh, dito lang muna, boy. Dikit. Compress na kagad sa macro. Compress na. Okay na lahat, boy. Saan pumasok, par? Dito muna lahat. Compress na. Saan pumasok, boy? Okay lang, sige. 3, 200 Dito, pre. PMH. Left, pre. 3, 200 pa left na. Boy, kami pa unahin nyo, par! 3, Flashing boy, 2, 1, rocket na. Nabigay ka agad. Push na, cancel na yung right side, par, ha? Cancel na yung right side, par. Push na. Ba't ang bagal nyo? Akit na, par! Akitin nyo na, par! Una kayo na una. Putang ina, nasa likod naman kayo. Pasok na, par! Akit na kayo lahat, par! Akit na, pasok right mo naman, eh. Left, sorry. Left. Sorry. Ay, gago. Ito, balala pa, oh! Balala sa L2 galing, par! Compress na, wag na. Bigyan nyo na sa Archer Party yan. Yung Gucci pre, nasa gitna. Gucci daw, Gucci. Macro na. Ayun o, dog. Sino nag-hit? Ito yung Gucci. Gucci pre. Ito yung B8. Patay na. Compress na lahat, boy. Compress na. Sa right naman to. Compress na lahat. Okay na ba lahat? 3, 200 PMH, 3, 200 baba. Sa mid flashing. Tara, push mid na. Left and right na, par. Ito, Archer Party. Push na. Boy, pabihin nga ako niyan kagad nung one, boy. Pati yung mamark. Ay, yung... Ubus to. Macro ko na, boy. Crimson ha, ayun sa gitna nyo pre. Papatay ako si Yung Gucci silip. pa. Yung silip. Ubus ako yung gitna. Sila Gucci pa, boy, ha. Sige, macro ko na. Ako, Lex. Ito na, galing Agdan, ha. Promise na lahat, boy. 3, 2, 100 PMH nga, boy. 3, 200 baba. Parait nga, boy. Ito, ubusin nyo nga yan. Sige, ako na mag-emit sa'yo. Okay, ubus ako. Push parait. Box na kagad, bar. Ready? 1, push na. Pakit na ako, par. Akit na. Pwede na lahat yan, par. Pwede na, pasok right man mo tayo. Sige, pasok pa. Nabigay kasi ako. Pasok right. Pasok rang right. Sige, right pa. 8, 7, 6, 5, Apat tayo. Sabog-sabog pa kayo. 2, CD 1, ready? Ito pa, galing R2. Diba? Oh, dito na lahat, boy. 6, 5, 4, 3, 2, 1 sa box. Ready, tornado. Ready, 1. Okay, ubusin nyo pa sa box. Yung box muna, boy. Ito yung Z77. Ito yung barcode, oh. Ready, 1. Gago, wala nag-skill. Combos na lahat, boy. Combos na, okay na lahat. 3, 200 PMH nga tayo, par. CS lang, boy. CS lang ako, par. 3, CS, 3, 200 baba. Tara, pamid. Left. Tara, push. Ito yung Kobe. Unahin nyo na yan, par.
Pabay ka agad ako ng Kobe par. Sige, push pa. Cancel yung left side par. Push nyo na. Papush na ako par. Sige, ano ako ng mga barcode. Sige, pasok mid pa namatay. Pasok mid. Yung sila sa likod nyo. Sorry yan ha. Huwag nyo na pa iti. Aray ko, nakabitaw. Sarap nyo. Pasok mid. 5, 4, 3, 2, 1. Pwede na. Balagbag nyo na. Tornado. Ready? 1. Huwag nyo na pa skillin yan, par. Pag pumasok, magbilang din kayo sarili nyo. Balala sa baba. Sweetie. 3, 200 PMH lahat. 3, 200. Baba. Linisin nyo na to, par. Palinis na kaagad ako nyan. Linis na. Huwag mo na umakyat, par. Huwag mo na kayo umakyat. 3, 200. Akit na. Paubos na lang ako. Paubos ako. Sige, paubos pa. Paubos na lang. Paubos pa. O, dito na L na muna lahat. 7, Fine. 6. Left and right. 4, 3, 2, 1. Pwede na. Tornado. Ready? 1. Pwede na yan, par. Pwede na lahat yan, par. Left and right. Yung ibang brawler, gitna kayo, par. Gitna ibang brawler, par. Sige, balagbag lang. Balagbag pa. Balagbag pa. Sige, balagbag nyo. Yung winter sa gilid, par. Left and right. MP naman, pwede na MP lahat yan, par. MP naman. Galing R2, galing L2, galing Archer party, par. L2, ready? 1 pa ba nung nasa harapan nila, boy? Yung Nero, par. Sige, pasok ulit. Katapak L, pre. Sige, pasok lang left. Left. Maganda nga, Anli yan. Left. Wala, hindi papasok. Sige, dikit, pre. Ako muna. Pasok ulit lang. Combos na lahat, boy. Combos na. HR nasa baba pa, isa. 3, 200 PMH lahat, boy. 3, 8. Dito lang. 7, 6. Left and right ulit. 5, Ay, sa bilog, boy. 4, Huwag kayo 3. FS, wag kayo dyan. 2, 1. Ready, tornado. Ready. 1. Pwede na lahat yan, par. Pwede na. SG tutukan nyo, par. SG tutukan nyo, par. SG tutukan nyo, par. SG. Isa pa. Ready. 1. Pwede na lahat yan, par. Pwede na. Balagbag lang, par. Balagbag pa. Sige, ubus na yan, par. Eto naman sa right side, par. Sila winter, par. Yung IIRT. Sige, ubus pa. Sige, baon sa gitna. Macro na. Sige, patayin nyo. Galing R2. Ready? L2. Sige, paubos pa. Katapak ko L, pre. 8, Katapak. 7, 6, Palala. 5. Dito sa bilog na. Yan. 4, 3, box na. 2, 1. Ready? 1. Putang ina talaga. Ang daming nabatay. Sa box muna, par. Box na. Sa box kayo maglaro, par. Sa box. Sa box 11 right nyo, par. Huwag kayong maglaro muna sa labas, par. Maubos naman natin yan pagkatapos sa box eh. Pasok ulit. Sayang. Pasok ulit. 8, 7, Ayun sa box, boy. Para din tayo pa Chinese. 5, 4, 3. Meron pa dyan ha, 2, 1. O, combos na. Yung sili, pre. Yung sili. Yung sili daw. Ito pa yung Elatot. Z. O, macro na, boy. Yan pa, pre. 7. 8, 7, 6, 5, 4. Dito kayo lahat. 2, 1. Ready? Tornado. Ready? 1. Pwede na lahat yan, par. Pwede na lahat yan. I-tornado yung una skill, par. Sige, pwede na lahat yan, par. O, tornado ulit. Laban pa. Huwag kayong magkalat dyan, par. Sige, laban pa. Sa box kayo maglaro, boy. Makakarami kayo sa box. Legit. Pasok nyo Baking, pre, ulit. na bacon na. XX din. Nero, Yung mga lumalabas Hindi dyan, na, pre. malilinis naman kagad natin yan pag buo tayo, boy. Tignan mo. Okay, macro lang. Mga walang guild, Ako next. MH kayo, boy, alis kayo dyan. 7. Kung ano, kala ko mag-unli sila. Yung IBEA, wala. Yung IIRT, nasa gitna lang ha, ito. 3, 2, ayan na, mag-hit na yan, boy. Pamatay ako niyan, macro ko na. Okay na lahat, 3, Gago, tinatay si Milano. Combos na lahat, 3, 200 PMH, 3, 200, baba. Ay, balala ka tayo, pre. Balala daw, sorry, hindi ko nakita. L2 galing, boy. L2 galing, 8, 7, box na kayo, 5. Box na, 4, 3, 2, 1. Pwede na, MP naman. SG pala, SG, oy, Pinoy. Oy, Pinoy pa, oy, Pinoy na. Sa box pa. Sige, laban pa, pasok lang left, boy. Pasok ulit. Pasok nyo left, par. Pasok ulit. 8. Mabuhay ka. Pasok lang left, boy. Yung barcode nasa gitna, boy, Sige, panis kill ako sa gitna, boy. Mga walang guild, boy, wag kayo dyan sa gitna, boy. Pag MH nyo, alis kayo dyan.
Gagawin Mawalan yung din. Pambina. sa gitna, pre. Huwag Huwag kayo dyan ka dyan magtapos, pre. mag-tops. Yun, no? Mamamatay talaga kayo dyan, pre. HR na, nasa hagdan na. Sige, sige. Sundan mo yung macro. Dito lang muna, boy. 8, 7, 6, 5, Bakit? 4, 3, 2, 1. Sentinels, pwede na Sentinels ha. 4, 3, 2, 1. Oy, Pinoy, pwede na. Tornado, ready? 1, pwede na lahat yan, par. Pwede na. Panis skill ako, par. Panis skill. Tornado ulit. Ready? 1, sige, panis skill ako, par. Panis skill ako sa gitna, par. Left and right nyo, par. Sige, balag magpasok ulit, par. Pasok ulit, 8, 7, 6, 5, 4, 3, left and right ha, 2, Nandito ka dyan. 1, pwede na par, balagbag na. Sige, pasok ulit, ready, tornado, ready, 1, pa tornado sa gitna par, pwede na lahat yan par, sige, balagbag nyo par, balagbag na, balagbag nyo pa par, balagbag pa, eto yung mga archer galing L2 ha, archer par, ready, 1, si Bon tutukan nyo, yung C, yung Gucci par, patayin nyo yan par, eto pa yung B8, taray ko, napatay Oo, ako. ako nadali ka pa, boy. Reso muna. Ako. Wala na yan, boy, ha? Raid PT na yan, ha? Raid PT Oh, yan mo na. Dito lang, L1 lang boy. L1 lang. Pa-easy ako. L1 lang. Okay na lahat boy. May papasok pa. 8, 7, 6. Left and right na dito. 5, 4, 3, 2, 1. Ready, tornado. Ready. 1. Pwede na lahat yan, par. Pwede na. Ba't nagsitakbuhan kayo, par? Huwag kayo Left and right lang, par. Huwag kayong magtakbo. Huwag kayo tumakbo, par. Left and right lang yung pwesto, par. Tangina, nagbibilang nga ako, par. Kayo naman di yung tumatakbo, par. Pasok ulit. Huwag kayo tumakbo, par. Kami. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ready, tornado. Ready, 1. Pwede na lahat yan, par. Ibalagbag nyo, par. Pabalagbag ako sa box. Sige, laban pa sa box, par. Laban sa box muna, yung box muna. Yung sile, par. Yung sile. Paubos ako, eh. Oh, macro ko na. Kayo. Papasok yan, para. Par. Pag pumasok, par, mag left and right kayo. Pwede kayo dito sa gitna. Pwede kayo dito. Natapak ulit, pre. Sige, dito lang. Macro ko lang, boy. Papasok yan. 8. Oh, pwede na. 7. 6. Pwesto na. 5. Ganito makdo pre. Gago, nag-aalisa na naman. 2. 1. Ready, tornado. Pwede na lahat yan, par. Pwede na lahat, par. Pwede na, par. Mag-left and right kayo, par. Tangina kasi. Par, ba't may tumatakbo kasi? Par, pwestuhan nyo lang naman, eh. Pasok ulit. Talaga. Pasok ulit. 8, Chichani lang ka na ano dyan, no? Lumalabas na yung bilog. 5, 4, 3. Ayun, yung mga archer nila, oh. Wala ito. Tangina talaga, ang dami dito. Yung beat. Yan, archer L2, ready? 1, wala mo yung nagbibigay, par. Sige, okay. Nabigyan na yung XX. Paano sabi ASP? 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ready? Tornado, ready? 1. Pwede na lahat yan, par. Pwede na. Left and right nyo. Left and right, par. Sige, laban pa. Left and right na. Pasok ulit, mga namatay. Pasok ulit. 8, 7, 6, 5. Ayun pa, yung Nero sa Bagdan, ha? Pabrik yan. Ayun pa, sa gitna natin, par. 8, 7, 6, 5, 4, 3. Pwede na yung iba dyan. Pwede na, par. Pwede na yung iba dyan. Ibalagbag nyo sa box, par. Palinis ako sa box. Box pa. Panik skill ako sa box, par. Yung Nero para, sagdan para, patutukan ako, tsaka yung sili para. Yung sili na sorti, par. Pasok left. Yung 1, no? Sabihin na yung one boy. Yung 1 nga may ano po, IGN pa, di ka ganda ko. Pag nakita nyo. CD ako boy. 7, 6, 5. CS repeat lang, boy. 5, 4, 3, 2, 1. Pwede na yung iba dyan, yung archer party, pwede na yan, par.
Yung Archer Party, 8, 7, left and right na, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ready, tornado, ready. 1, pwede na lahat yan, par. Pwede na lahat yan. Pwede na lahat yan, pwede na lahat yan. Pwede na lahat yan, par. Sige, balagbag pa. Linis na. Linis na, si Nero nasa gitna lang, par. Yung Nero sa gitna lang yan, ha. Sige, laban pa. Yung Rock. Sige, ubus na, macro lang. Sige, Gago boy, macro lang. yung AFK sa mid pinapatay ng ano boy. Yung top Macro lang, 1 boy. macro. Yun Kaya lang. parang sigaw boy. Hindi bumababad. Macro lang. Sige, macro lang. Ayaw na. Nasa mid boy, pinipre, nasa mid. Compass na. 3, 200 Nang PM. ayaw. Baba. Bilog. Bilog muna, par. Bilog muna. Magpapara. Paray tayo, boy, ha? Flashing gago. Gitna. 3, 2, 1, tara, push. Push na. Ang inang clashing yun. Akit na, para akit na. Akitin nyo na. Ang clashing yan, wala. Gago andun si Enti boy. Wala senti dyan, nasa Balala eh. Pasok mid. Balala tsaka senti clashing. Hindi Sentinels. Pasok mid. Pumasok ng Arak. 7, OP 6, 5. Combos na lahat, boy. Combos na lahat, boy. Combos na lahat. 300 PM, 300 parit. Arak. Dito ka nga yung note sa ano, hagdan yung note. 3. Combos lang. Wag muna umakyat, boy. 3, 200, akit na, par. Akitin nyo na, par. Sige, cancel yung kita, par. Cancel yung kita, par, ha. Sige. Push yun na, par. Papush na ako, par. Pasok right, mana matay, ha. Pasok right, mana matay. Sige, Pumindot, pasok 31 pre Sentinels yan. right. Tagal yung makiat, pre. Kanina pa dito. Pasok right. 8, 7, 6. Compass na, dito na kayo, par. Dito na. Saan pumasok, ano? Mid. Compass na lahat. Compass na, boy. Makit mid. Ay, Compass pumasok na. mid. Huwag nyo na, ano yun dyan, boy. Compass na. Patrap image nga ako, boy. Nako ako. 3. Paisig ako, Evelyn. 3, 2, 1, Ano? Bilog lang, par. Kalmahan nyo lang. Image Dito lang muna. Kumalma kayo. Papatay ako niyan, yung dudies. Compass muna, boy. Huwag kayo umakyat. Saan yung note? Basta tayo 31-30 3, 2, 1, akit na. Akitin nyo na yun, par. Pabihay ka agad ako nasa harap, par. Yung nasa harap, pabihay ka agad, boy. Push nyo na. 32 pala. Sige, wait lang. Wag muna pumasok, boy. Wag muna kayo pumasok. Magbuti pa ba tayo? Di na bibili si Edised ah. Paklip. Pasok ba? Paklip. Pumasok. Wala. Di pan. Hindi. Left lang. Sige, paklip. Paklip. Ayaw. Pumasok gago. Hindi mo nga, Jeff. Pasok ng mid data commander nila. Ayun na. Mid. Left mid. Apak mid. Right. Valhalla pre 43 ah. Apak right. Putang inang si balik mid. 43 pre pumindot ah. Pang right nga tayo. Right. Pasok ka right, boy. Pasok right. Right nga tayo, par. Hindi ako bibili si Compass JD ah. Sige lang, boy. Compass lahat. Drop image ka lahat, boy. 3, Wait, ikaw na tayo. Gago, dami na pala dun. 6. Dito lang. 5, 4, 3, 2, 1. Pwede na. Balagbag na dito, boy. Balagbag na. Left and right, par. Left and right, par. Left and right. Sige, balagbag nyo pa. Balagbag lang. Tingnan ko taas pre ah. Balagbag lang. Sige lang, boy. Tangina Valhalla nandito pre. 43 mabasag tayo ah. Ayam mo. Dito na Sentinels. Check ko kung mababasag nila. Wag na pumasok. Sigoti ba? Balala? O nag-OT, oo, 43. Hindi mababasag ng Sentinels, pre. Hindi mababasag ng Sentinels. Pasok right. I-score ba ako? Nakabili na ako ta. Wag lang. Sige. Pasok right.
Ayaw nila. Compres nga lahat, boy. Ayaw. Tara Ito pa. Colex. 3-200 pa MH nga, boy. MH na. MH lahat. 3-200 Sige. pa, Arto. Titip na tayo. Arto, diretso na lahat, ha. Nag-MH Kaya na na lahat. iwan, pre, Wala nang pre, Kaya wala na nang iwan. magabang dyan. Gaya, ako. Baka may nahuli pa dyan, ha. Pasok na. Kay Chino, pwede na tumakbo. MF ka tayo. MF. May umabol ba? Abol? Umabol na pre, pa L2 na. Nakabuntot. R2 pala, R2 nakabuntot. RGS muna. Nakat kayo, pre. Ang dami namatay pa. Iwan ka ko, Chino. Hindi, dyan, kay Chino. Makapal pa tayo. Sino pwede Para, dito? Likod na side, likod na side. Para. Yung note, gate ka nga yung note. Pakliba ko, boy. Para. Ito boy, ah. Ito, may likod din Pwede natin. kayo ha. mag-remage dyan, ha? Pwede kayo mag-remage dito. Dito kabila. Yung note kabila. Sige, Okay, sige. dito lang. Ito na, harap. Pabig ka agad ang harapan nila, boy, ha. Boy, patingin ako likod natin, boy, ha. Gago, dikit kayo, boy. Paano ako maka-image niyan? Putang. Ito pa, sana pa. Wala ako nun. Oh, likod. Likod. Oh, likod naman. Oy, pinoy naman. Sige. Patay ako. Sige, paubos ako, par. Yun, Paubos yun, ako, yun, paubos yun, ako. yun. Par. Oy, Pinoy yung babantay sa MF pre. Paubos. Sige, laban pa. Laban nyo pa. Gear, bag tayo lahat, par. Sige, bawas na kayo, boy. Malubog kasi. Bawas pa. Pasok tayo, right. Pasok right, boy. Pasok right. Napasok, pre, ah. Kunin mo nga PL dyan. Sa baba Pasa doon. lang, ano, Eight. kay Chino. 7, 6, 5, 4, 3, 2, Hindi ako, boy. Pwede na pre, pwede na. Kay Chino. Balagbag pa, may namatay pa, compres na lahat. Ito pa, may makalaban pa dyan para compres na. Oh, ito si Tinata. Wala niya. Wala pa. Compres na lahat, boy. 3, 200 PMH nga, boy. Kay Chino. Tama ng mga yun. 200 Kay Chino pumasa daw. Kay Chino. PL. Arto. Okay, drop mo na dyan, side. Drop mo na dyan. R2. Yung Archer pre, natap ko lang dito. Ito, pagpapatayin nyo nga to, boy. Compres na lahat, boy. Compres na lahat, ha. Compres na. 3, 2, 1. Tara, push na, par. Push na. Ina mo. Basag pala. Buti pala. Oo, pre. 06. Di ko nasabi. Pasok rin. Wala. Hindi ko nalang nasabi ko. Hindi ka. Hindi ko rin nakita pre. Hindi ko nakita. CD ako lang. Nasiguro Pasok rin, sa pasok rin, kanya, boy. Terena. Sige, meron na pre. Naka-hold ako. Pasok right. City kayo. Wala Ah. sa city party natin. 8. Dito muna, 7, Hindi muna tayo. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ready, 1. Pwede na, boy. Pwede na. Naku po, naka-ano pa. Res 1 nga kagad, boy. Res 1 na. Nasa sa exit. Kumompres na lahat, boy. Train ako muna. Sige, Okay na lahat. Gago, hindi kayo nagre-res 1, boy. 3, 200 PMH nga, boy. 3, Tay ka 200 dyan, pa. gago. Hindi nagbi-miss yun. Oo, pre. Sige, Masakit ano- yung pre. Naka-attack yun, gago. Hindi nagbi-miss yung kupal na yun. Revive mo na lang, pre. para Yan yun na yan Hindi pre, ka yan na yan. Tara pa, R3 nga tayo, boy. Naka-attack yun. Ito, Hindi ako RGS bumbuno, muna hindi lahat, naka-attack eh. RGS. Dito ako, Chino. Para may RGS image. muna lahat. Pakita ko RGS. yung note. Tanggaan yung note. Ang ina, may namamatay pa. Yung Ano note. ano to? Gate agad yung note. Diyan ka. On pa ko na yung mga archer natin, pre. Natay paklip, boy. Ano mo, linis na yun eh. Okay, compres Pakliba na, ka, boy. boy. Pinasok na ng arin. 3, 2, 1, tara, push na, par. Papush na ako, par. Papush na. Cancel yung right side, par. Push na, par. Huwag nyo na itira back yan, Malilikuran par. kayo. Pasukan nyo na, pre. Lusot na. Sige, likod nyo naman, boy. Likod pa. Kaya ba, Rizwan, boy? Marami tayo. Konti. Meron, pre. Buo party Okay, namin. yung RT, Pwede- Kaya. yung RT. Ano na, pre, ha? Eh, para, Res 1 tayo, boy. Res 1 muna, Res 1 tayo, yung Genos, papatayo niyan. Papatayo ko, yung RT muna. Pwesto, Res 1 muna, boy. Res 1. Marami tayo. Res 1 tayo. Check pacing ako. Res 1. Yung auto, papatay niyan, boy. Ayun na, harap, ready, 1. Sige, cancelan, par. Cancel yung harap yan, boy. Huwag kayo dyan sa harap, boy. Kami lang Hindi nasa na harap, kaya patayin yan, pre. Di ako kaya Okay, patayin. lahat Ano, ng ano? patayin nyo na yung all kino. Sige, dito lang, pares 1. Nabiya ko, boy. Pares 1, boy, res 1, sila Chino, pares 1 yan. Oy, dito na, pasok na, putra! Pasok, boy, pasok.
nakapasok Ay, ka, harap pre, na, ah. harap na, Mag-uwi Wada. Wad. Sino, wag ka dyan, boy. Wag ka 80, dyan. 80. Pabayin yan. Ready, one. Ayan na, Pabayin yan, nabihin boy. na. Walang bay. Sige, laban pa, harap. Cancel, tornado. Sige, laban nyo. Papatay na. Ina mo, B2B. Huwag ka sa harap, uy. Basag, Bart, basag. Reso. Gago, huwag niyo harapan, pre. Naglag, naglag, naglag. Abisin niyo lang yung fence, pre. Wala, boy. Hindi, hindi. Reso 1, Wala. reso 7 star, boy. Ano? Sino nga to? Pumasok Dok, ng huwag ka sa harap. Ar, Sige, pumasok ah. Hindi ako. OIP Di, yan. bala na senti dyan. Basag pre, na, bala senti. JC, hindi ka pumabol. Wala. Sorry ha, wait, habol ako. Sorry. Nagano ako, may tumawag. Kailangan pa reso. Wala. Dito na, sa harap na. Dito na. Sige, boy. Pasok. Boy, pasok na kayo, boy. Ito, huwag niyo mag-alala. Sino DC, si Bart? Sige, dito ka naman mabubuhay, Bart. Yung PL ah, Check mo yung exit lag mo ya, baka tumataas yung ping niya. nasa akin. Sino? Dito ka pumesto, boy. Dito ka banda pumesto nila, boy. Dito Huwag ka mo patayin pumesto, yan, boy. pre. Dito Magre-reso ka ah. pumesto. Yan. 5 bata, boy. S4. Gagay, mas okay sa Manila na, Bert. Mag-Manila ka na lang. Saan ba mabuhay yan si Bert, pre? Sa loob ba yan? Dito, Sa labas? dito, Sige, dito, sige, sa loob. habol ako. S4 ya, S4. HR nasa may... Sige, yung note sa likod ka na. Makikita naman yan, eh, boy. Sige lang. All good na. Pumasok ka na, boy. Kailangan, Valhalla, low plat. Diyan ka sa kabilang pwesto, boy. Dito pwesto mo. Valhalla, low plat ah. Boy, wag niyo unahan si Wadjan, boy. Chino, ah. papalis na ako. Chino. Party ko. Ako na muna. Ako naman. Party ko, image party. Oy, mga bugok. Yung tatlo, gago, papaklib yan. Image party ko, hello? Wala? May klibang kayo dyan, pre ha. So, Ay, ba kayo dyan? Anas? DC ako, boy. Na-DC ako, boy. Oy, magpapaklib sa inyo dyan, boy, ha? KDK daw, pre. Nagwawa, no? Kaya ng party yan. Wala pa, Bert? Evelyn, wag ka dyan, nabibiay ka. Boy, tira back Ay, combo. gago, sorry. Malalim na kayo, ha, pre. Epes, likod lang, Chay, kayo, boy. ay, iwan na natin. Chay. Epes, kayo kailangan dito mamaya, boy. Likod lang kayo. Sali, boy. Sino PL natin? Si Boss Kain, pasali. Boss May Kain, image na ako. Gay ko yan, ligat ka. Compress image kagad na sa. Sige na, dito naman ah. Hindi, wala pong party, boy. Boss Kain, Yan PL, tayo sa boy. image, boy. Boss Kain, PL ito, party. Boss Kain, party mo yung honey. Ay, puti na. Sige, harap lang. Ready? Yun, Sige, yun. cancelan par. Sige, cancel yan par. Sige, laban pa. Ay pa, oy Pinoy pa. Oy Pinoy pa par. Sige, laban lang par. Laban lang par. Sige, laban nyo pa. Laban pa, rest one tayo, boy. Rest one. Boy, wag kayo sa harap, boy. Nagkiklibang kami, par. Ang layo-layo namin. Yung Nero, pre. Yung sila, right side, oh. Oh, huwag niyo Ay, patayin wait yan, pre. lang, Magre-reso yan. POT niya tato, pre. Gago, pinatay. Gago, pinatay. Ireso nyo. Pinak yung sili, pre. Nakliban, pre. Sorry, pre. Reso nyo. OT nyo nga, pre. Mag-OT yan eh. Reso nyo nga, boy. Boy, pareso 7 star din, boy, ha. Sitaw, pareso ako, sitaw. Okay, ano pa. Hindi pa ako, boy. Wait lang, malapit na ako, pre. Sabihin mo, May last party minute. pa Hindi tayo, ka laban, pre. ha? Harap yung harap, ha. Sige, harap. Pabayin niya agad yan, boy. Ready? 1, pwede na yan, Tornado Utang. buwad. Sige, laban pa, Uy, Pinoy na, ha. Naka-opreso daw, naka-opreso. Malaya ka. Likod ka, Yan, naka-off pre. laban nyo. Laban nyo sa Oy Pinoy, par. Laban sa Oy Pinoy. Sige, linis pa. Patay ako ng OT, ha. Sige, laban pa. Walang otis Wala na pa, kayo di sa pa mga wala nag-OT. Sige, silang laban nyo pa. Bawas pa, par. Bawas nyo pa. Revive lahat, boy. Sige, bawas nyo pa. Baka masasagasaan yung OT dyan sa labas, ha, pag Sige, nakasalubong. bawas pa. Walang Wala. OT. Right dito, tayo, right tayo. Pasok right. Yes, tayo. Saglitin Manipis lang to, boy, ha. natin. Manipis to. Sige, pasok right. 8, Pumasok kay HR. 7, Meron Image ako. mo na ako, pre. Ako muna. 5, 4, 3. Saglitin natin to, ha. 2, Hindi, wala 1. ka nag-OT, Ready? pre. 1. Pwede na. Tornado na kagad yan, boy. Pa-tornado kagad ako niyan. Huwag nyo na pa-skillin, par. Compress na lahat, boy. Walang namatay, ha. Walang may namatay. Ito pa, may sortie pa. 3, Pati Pinoy, 41, pre. 1. Sa 41. PMH, dito ang traparto na, boy. 41 yan, ha.
Arto na. Anong zero, gago? NOIP, pre. Oh, IP. 41. Arto na. Si Chera na din. Buwasan pa. Ito na, ready? Andyan. One. Okay, pagpapatayin nyo na, boy. Compress na lahat, boy. 3, compress na. 3. Yung astig ka ba, patayin nyo, no? Tangina mo, 3, 2, 1, push na. Yung Crimson, wag yung tarayan. Push na. Sige, ikaw tornado na yan, par. Push. Papush na, papatay ako ng OT. Pwede, Dumiretso kayo, boy. Pabayin nung nasa harap, boy, oh. Yung 1. Pasok na, papatay ako ng OT. Yung OT, par. Papatay ng OT, par. Papatay ng OT, Wala, papatay ako pre. ng Di OT. pumasok. Mababawasan yung dead, Papatay mababawasan ako ng yun. OT, papatay ako. Bili ka CD, boy. Patapak mo boy, patapak mo lang. Ayun o. Sa kanila yun, eh. Sino di sa party natin? Ako di si Ate Rem. Saan ka, Sera? Dito, Sera, right. Sera, dali, Pasok portal, Sera, right. Bili ka CD, ah. Meron pre. Pasok right. Compress lahat. 3, Kanan, Sera, kanan. Miss mo na ako, pre. 1 drop image. Bibito ko na ako, pre. Last wave na yun. 2 drop pa, Arto na. Wag mo makita yung Sera. Ibat na, pre. Wala nang maiwan dyan. Arto na. Gawa mo, boy. Abot kaya tayo? Abot na. Sibat na. Makakapindot ako dyan, pre. Makakapindot ako dito, pre, kung may mauuna. R3 tayo. 3. Kabay ka agad yan. Kabay ka agad dito ng harap po. 3, 2, 1, push na. Push na. Sige, nakakancel pa, pre. Cancel pa yung likod, pre. Nakatago sa gitna lang. GG's lang. GG's. Ang inang grabe mo. Ito yung weak flash natin. Hindi pa. Sobrang safe. Okay lang. GG's. May baka may lang ano, yan. pasok kayo, pre. Sayang yung Wag. Oy, dito lang kayo. Laruin pa natin. Tara nga, Bert. Saan ka? Mid ka nga, Bert. Tara na, okay din. Hindi ko sabihin tayo ng Sentic. Sana. Naka-preso yung OT nila, pre. Oo, pre. Ang inang yan, nireso ko. Naka-preso. Kailan siya? Meron ka? Meron pa. Oh, tas ano? Mutay po si Puchay. Bili kayo. Ano ba yan? Wala talaga sa hulog. Wag mo na lumabas. Medyo niya. Medyo Puchay. Wala na rin. 10 seconds. Sige, oh. Sabi kita, oh. Kakapatay yan. Ito, Pampatay ito. sa mid-chay. Ito, patay mo na to si Bryce, pre. Bigay ko. Nabigay ko na. Same. Blue tayo, boy. RB. Off live kayo, pre. Off live kayo. Off record kayo. Sed, blue tayo, Sed. Tingin ko, Sed.